Assalamu alaikum. This is Israr Ahmed, a second year MBBS student at the Heber Medical College पेशावर. मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें मैंने एमडीकेट के जो टॉपर्स थे उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए एंड ऑलमोस्ट मैंने 2 वीडियोस अभी तक पोस्ट किए जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर केएमसी के फर्स्ट ईयर केएमबीएस के जो स्टूडेंट्स थे लाइक उनकी 4 स्टूडेंट्स के मैंने अभी तक इंटरव्यूज़ लिए हैं. एंड लाइक आप सब लोगों को वो चीज़ें पता होती है कि जो कॉमन सी चीज़ें होती है कि कौन सी बुक्स यूज़ करने, कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी है या कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइक ये सबको पता होता है. बट स्टिल हम लाइक उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हम फिर भी किसी से पूछते हैं. एंड मेरी इस सीरीज़ का स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैं आप सब लोगों को वो स्टोरीज या वो डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज होते हैं स्टूडेंट्स की वो लाइक उस चीज़ का आप लोगों को इल्म हो सके ना कि इसका चीज़ को हासिल किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई एक तरीका नहीं होता. लाइक हर एक बंदा अपना एक स्पेसिफिक तरीका अपनाता है. वो उसकी लाइक वो अपनी पर्सनैलिटी को देखता है एंड उसके अकॉर्डिंग उसको जो चीज़ सूट करती है वो तरीका अपना लेता है. एंड ये ज़रूरी नहीं कि जो दूसरे बंदे ने जो चीज़ें अपनाई हैं 100% अगर आप वो चीज़ें आपने 100% इम्प्लीमेंट करनी तभी आपको सक्सेस मिलेगा. राइट, अभी जो भी स्टोरीज लाइक मैंने शेयर किया, जो भी स्टोरीज मैं शेयर करने वाला हूँ, लाइक आपने उसको देखना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वीक स्पॉट्स है उसको आपने अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करना. एंड ये ज़रूरी नहीं कि वो स्टोरीज 100% आपके साथ भी रिलेट करे, बस आपने अपनी अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को अपनी तरफ से एडजस्ट कराना है. एंड आज की इस वीडियो में केएमसी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इफ्रा अरूज जिन्होंने पहले फर्स्ट टाइम एमडीकेट क्लियर किया था वो अपनी स्टोरी शेयर की. ये वीडियोस गाइडेंस नहीं लाइक काइंड ऑफ इसको स्टोरी ले लें कि वो अपनी जो एक्सपीरियंस थे उसके जो हर्डल्स उसके सामने आए ड्यूरिंग एमडीकेट वो सारे अपने एक्सपीरियंस थे आप इस वीडियो में शेयर करेंगे. एंड स्टिल अगर आप लोगों को स्टिल अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो यू पीपल कैन ईजिली रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम @docwise_with_israr. एंड जहाँ भी मैं आप लोगों की जो स्टडीज़ क्वेरीज है वो लाइक सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. एंड आई होप यू पीपल विल लाइक दिस वीडियो. स्टिक टू द एंड. अल्लाह हाफिज़. Assalamu alaikum everybody. I'm Ifra Arush Abid, a first year medical student at Khyber Medical College Peshawar. I scored 1148 out of 1200 in my FSC which I did from Jinnah College Peshawar, and then in KMU MDCAT I scored 185 out of 200 in my first attempt, and my aggregate was 94.26212%. And today I'm going to answer your guys' most asked questions, so let's get started. The first question that I get asked the most is हमें अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, और हमें फिजिकल अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए कि ऑनलाइन अकेडमी. तो सबसे पहले तो आपको अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड इन योर कोर्स बुक्स. फिर भी अगर आपको अकेडमी ज्वाइन करनी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि फिजिकल अकेडमी में ये होता है कि यू गेट टायर्ड अ लॉट और लेक्चर्स देने के अलावा आप कुछ और कर भी नहीं सकते हैं. जबकि ऑनलाइन अकेडमी में यू कैन टेक लेक्चर्स और घर में बैठ के यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस MCQs और आपने जो भी दूसरे काम करने हैं वो आप आराम से कर सकते हैं. सो ऑनलाइन अकेडमी में आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है, जबकि फिजिकल अकेडमी में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है. एंड द बेस्ट ऑनलाइन अकेडमीज आई वुड सजेस्ट आर NGCon एंड ऑनलाइन प्रैक्टिकल अकेडमी. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि हमें कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए और कौन सी प्रैक्टिस बुक्स यूज़ करनी चाहिए. तो आप जिस प्रोविंस का MDCAT दे रहे हैं ना, तो आप स्ट्रिक्टली उसी प्रोविंस की बुक्स के साथ स्टिक रहें, क्योंकि MDCAT जो है तो वो सारा आपकी प्रोविंस की बुक्स से ही आता है. इट्स अ बुक बेस्ड टेस्ट. तो आप अपनी बुक्स को फोकस करें. इसके अलावा फिजिक्स के लिए आपने प्रैक्टिस बुक जो यूज़ करनी है वो है जीनियस प्रैक्टिस बुक. केमिस्ट्री के लिए यू कैन यूज़ चैम्पियन और एप्पल सीरीज. एंड फॉर बायोलॉजी आई पर्सनली डिड नॉट यूज़ एनी प्रैक्टिस बुक एट ऑल. आई जस्ट रिवाइज्ड माई बुक अगेन एंड again. और if you want to practice from a practice book you can use golden series. लेकिन अगर आप संडे टेस्ट के MCQs बायोलॉजी के लिए करें और बुक को ही बार बार रिवाइज करें तो आई थिंक दैट्स इनफ. गोल्डन सीरीज करने के बजाय अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे अपना फोकस करें तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी नाइस. इंग्लिश जो है मैंने केमिकल ग्रामर एक बुक होती है वहाँ से कवर की थी. आप केमिकल ग्रामर भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा आप सर नसीर अब्बास के लेक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं. कुछ लोग होते हैं कि वो बुक से पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट केमिकल ग्रामर, जिस तरह मैंने खुद किया था सेल्फ स्टडी से. और अगर आपको बुक से समझ नहीं आ रही और आप लेक्चर से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो फिर सर नसीर अब्बास के लेक्चर्स आर वेरी गुड. लॉजिकल रीजनिंग जो है तो वो मैंने क्या किया था कि किप्स की लॉजिकल रीजनिंग की बुक मिलती है, बहुत पतली सी बहुत छोटी सी बुक होती है, तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस कर लिया था. लॉजिकल रीजनिंग इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट.
ڈیفیکلٹ. آپ نے صرف اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس ٹائپ کے کویشچنز آتے ہیں اور اسے تھوڑا بہت پریکٹس کر لیں, زیادہ ٹائم اس میں انویسٹ نہ کریں. انگلش کے لیے ایک اور بات میں نے یہ کرنی تھی کہ آپ کی جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کورس بکس ہوتی ہیں, دوز آر ویری امپورٹنٹ. آپ نے ان کی گلوسریز بھی کور کرنی ہے, ان کی ایکسرسائزز بھی کور کرنی ہے. ایکسرسائز میں جو بھی مشکل الفاظ ہوتے ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی مشکل الفاظ وہ اٹھا کے ووکیبلری والے پورشن میں دے سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کی گلوسری میں سے ہی اٹھا کے دیں گے, وہ ایکسرسائز میں سے بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں. تو دوز آر ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ آپ نے لاجیکل ریزننگ اور انگلش کے لیے جتنے بھی پاس پیپرز آپ سالو کر سکتے ہیں تو وہ آپ کریں. اینڈ انگلش اور لاجیکل ریزننگ کو اگنور آپ نے بالکل نہیں کرنا, کیونکہ وہ آپ کے کالج کو ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ آپ کے کس کالج میں ایڈمیشن ہوگا. دا تھرڈ کویشچن از کہ ہمیں سنڈے ٹیسٹ دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے, اور ہمیں کس اکیڈمی کے سنڈے ٹیسٹ دینے چاہیے. تو سنڈے ٹیسٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ آر ویری امپورٹنٹ. اور سنڈے ٹیسٹ میں نے QCA اور NG-Con کے کیے تھے. NG-Con اور QCA آر دا بیسٹ آپشنس, کیونکہ NG-Con کے MCQs آر ویری ٹرکی, اور وہ آپ کو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے آپ کے مائنڈ کو پریکٹس کراتے ہیں MCQs کی نا. تو NG-Con MCQs کا یہ ہوگا کہ آپ جب مشکل MCQs کر لیں گے تو جب MD CAT کے دن پہ آپ پیپر دیکھیں گے تو وہ آپ کو بہت آسان لگے گا. تو NG-Con کے سنڈے ٹیسٹ آپ کریں. اس کے علاوہ QCA کے سنڈے ٹیسٹ فزکس پورشن اور کیمسٹری پورشن از ویری گڈ QCA کے سنڈے ٹیسٹ کا, تو وہ بھی آپ پریکٹس کریں. اور سنڈے ٹیسٹ کا ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر ہمارے سنڈے ٹیسٹ میں مارکس کم آ رہے ہیں تو ہمارے MD CAT میں بھی مارکس کم آئیں گے. دس از ناٹ ٹرو ایٹ آل. میرے سنڈے ٹیسٹ میں جو میں نے 3 سنڈے ٹیسٹ سینٹر میں دیے تھے, باقی سارے میں نے گھر پہ پرنٹ کیے تھے, جو 3 سنڈے ٹیسٹ میں نے سینٹر پہ دیے تھے اس میں میرے 140, 120 اینڈ آئی گیس 140 دوبارہ آئے تھے. تو آئی ڈڈ ناٹ اسکور گڈ ایٹ آل ان مائی سنڈے ٹیسٹ. تو آپ کا سنڈے ٹیسٹ میں مین جو آپ کا آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ سنڈے ٹیسٹ سے سیکھیں. آپ اپنے اس کے مطابق سنڈے ٹیسٹ کے اسکور کے مطابق اپنے آپ کو بالکل بھی جج نہ کریں کہ میرے اتنے مارکس آئیں گے. اٹس ناٹ نیسسری ایٹ آل. سنڈے ٹیسٹ کے مارکس جو ہیں وہ آپ کے MD CAT کے فائنل رزلٹ کو بالکل بھی ڈیفائن نہیں کرتے ہیں. تو جو MCQs آپ غلط کر رہے ہیں وہ آپ صرف پریکٹس کریں اینڈ میک شیور کریں کہ آپ سے آخری ٹیسٹ کے دن میں وہ MCQ غلط نہ ہو. دا فورتھ کویشچن از کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اسٹریس. تو سب سے پہلے تو اسٹریس, اینزائٹی, ڈپریشن یہ بہت لانگ جرنی ہے, تو اس میں آپ کو ضرور یہ ہوگا اور سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, یہ میرے سارے جو کولیگز ہیں جو سارے کمپیٹ کر رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ اسٹریس, اینزائٹی, ڈپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو کوپ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ زیادہ توجہ دینے کے بجائے آپ نے اپنی زیادہ انرجی جو ہے تو وہ اسٹڈیز پہ لگانی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے دماغ میں جو خیالات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں فیل نہ ہو جاؤں اور میرے سارے دوست کر لیں گے میں رہ جاؤں گا, ان پہ فوکس کرنے کے بجائے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی لیے دعا مانگنی ہے, تہجد آپ نے پڑھنی ہے, اس سے آپ کا اسٹریس بہت کم ہوگا. اگر آپ نے رونا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کی مدد کریں. The fifth question is کہ how many MCQs per chapter should we solve. تو ایک مسکنسیپشن یہ بنا ہوا ہے نا کہ ہم جتنے زیادہ MCQs سالو کریں گے, ہماری جتنی پریکٹس ہوگی تو اتنا ہی ہم اچھا اسکور کریں گے. دس از پارشلی ٹرو اینڈ پارشلی رانگ. آپ نے MCQs پریکٹس تو کرنے ہیں لیکن آپ نے اینڈلیسلی پریکٹس نہیں کریں. آئی تھنک 100 to 150 MCQs فار دا سائنسز سبجیکٹس پر چیپٹر آر مور دین انف. آپ وہ 100 to 150 MCQs سالو کریں, چاہے آپ نے سنڈے ٹیسٹ سے کرنے یا آپ نے پریکٹس بک سے کرنے کمبائن کر کے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے پاس پیپر جو ہیں وہ الگ سے 100 to 150 MCQs کے علاوہ آپ نے پاس پیپر سالو کرنے ہیں, اور پھر آپ نے ریویژن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. یو ہیو ٹو ریوائز ایوری تھنگ اگین اینڈ اگین, کیونکہ آپ MCQs سالو کر لیتے ہیں, اس میں آپ سے کچھ MCQs جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ غلط ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں ریوائز نہ کریں تو آپ سے سب کچھ بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو فوکس مور آن ریویژن, نہ کہ سالونگ اے لاٹ آف MCQs, اینڈلیس MCQs. آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے ریویژن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. The sixth question is کہ when should we start preparing for an MD CAT during our FSC کہ نہیں FSC کے بعد. تو دیکھیں آپ کا جو FSC ہے نا it's very very important. یہ 40% رول پلے کرتا ہے آپ کا ایگریگیٹ بنانے میں. تو FSC کے دوران I would suggest کہ FSC پہ ہی فوکس کریں, کیونکہ اگر آپ کے FSC کے مارکس اچھے نہیں آئیں گے, 700 یا 900 آئیں گے, تو you will have to score very extraordinarily in your MD CAT in order to secure a seat and make a good aggregate. تو FSC کے اسٹوڈنٹس کے لیے I would highly suggest ابھی صرف اپنی FSC پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے. اور جب MD CAT کا آئے گا تو the 2.5 months for preparing MD CAT are more than enough. I scored 185 in my MD CAT and 1148 in my FSC. اگر میں نے 1148 score نہ کیے ہوتے تو میرا ایگریگیٹ اتنا اچھا نہیں بنتا کہ میں KMC میں سیٹ سیکیور کر سکتی, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ میرٹ لسٹ کھولیں گے نا تو you'll see lots of people who've scored 185 اور more than 185, لیکن وہ میرٹ لسٹ میں بہت نیچے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایگریگیٹ صحیح نہیں بن رہا ہوتا ہے, ان کا FSC یا میٹرک کی وجہ سے.
The seventh question is कि what should we do in the last month, in the last week and एक दिन before exam day. तो in the last month your main aim should be to revise everything again and again. लेकिन अगर आपका कुछ रह गया है तो थोड़ा बहुत तो वो भी आप कवर उसमें कर लें, ठीक है. इसके अलावा आपने पास पेपर्स को देखना है. लास्ट मंथ में मोइन पब्लिकेशंस की एक बुक मिलती है पास पेपर्स की, उसमें हर एक सब्जेक्ट के पास पेपर्स होते हैं, तो वो आपने डेफिनेटली लास्ट मंथ में करने हैं. इसके अलावा आपका जो लास्ट वीक होता है तो उसमें आपने क्या करना है कि आपकी इतनी रिवीजन हो जानी चाहिए कि आप लास्ट वीक में सारा कोर्स दोबारा से रिवाइज कर सकें. मैंने इतनी रिवीजन की हुई थी कि एक दिन में आई कुड रिवाइज लाइक 2 to 3 बुक्स, सही है, जो हमारी कोर्स बुक्स होती हैं. बायो की जो बुक थी आई वुड रिवाइज एन एंटायर बायोलॉजी बुक इन लाइक जस्ट 20 minutes, ठीक है. तो आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू द सेम थिंग, या आपको यानी यू शुड एम कि मैं भी सारी बुक 20 minutes में रिवाइज कर सकूँ. नहीं, इस तरह नहीं होता. हर एक बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है. लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि आपका सारा कुछ कवर हो जाना चाहिए और आखिरी वीक में आपने अपने जो सब कुछ आपने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, उसको आपने पॉलिश करना है. एमडी कार्ड के लास्ट डे पे आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है. आपने बिल्कुल या फिर टेक अ चिल पिल, ठीक है. आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो अगर आप इस आखिरी दिन में आप स्ट्रेस लेंगे तो आप सब कुछ अपनी मेहनत ख़राब कर लेंगे. तो आपने सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है एंड सब कुछ कंपाइल अपने दिमाग में करने की कोशिश करनी है, ठीक है. मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट, आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल. आई जस्ट स्टार्ट ऑन माई कंप्यूटर एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब, ठीक है. तो यू जस्ट हैव टू चिल और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना और सब कुछ ख़राब हो जाएगा. In the end, I'd like all my juniors to remember this, कि success is not a comfortable procedure. It's a very uncomfortable thing to do. So you have to become comfortable being uncomfortable if you want to be successful. So just remember, MDCAT is a very long and stressful journey. आपका ज़हनी तवाज़ुन जो है by the end of it will not be fine, ठीक है. And you'll get stressed, you'll be depressed, you'll have anxiety. लेकिन आपने अल्लाह ताला से अपने लिए बहुत बहुत दुआ करनी है. And you have to remember कि if we can do it, you guys can do it as well. Thank you so much. Allah Hafiz.